Ak. 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 Ano? Istong ah. Istong si Ak. Istong si Ak Ash. Istrang ka, Ash. Achang. Istrang yan si Asyang. Asyang. Istrang yan si Asyang. Ha? Asyang. Istrang yan si Asyang. Asyang. Istrang ka, Asyang. Iyami. Chara. Iyami. Chara. Iyami. Ak. Ba. Iyami. Chara. Iyami. Chara. Iyami. Mami. Ayos. Ayos. Very good Ayos. Ayos. Galing Ayos Kakara. Iyami. Asyang. Ilang. Ayos. Ayos si Asyang Asyang, anong gawa mo dyan? Anong gawa? Anong gawa ni Asyang? Iyami. Chara. Asyang. Opo. Anong gawa mo? Anong gawa mo? Anong gawa mo? Bilang ka 1, 2, 3. Galing 4, 5. Yay! May ubo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ayos na. Ayos. Galing Class open. Si Ash.